pangisda abi, particularmente sa Bisanano, kag ang tanan nga mga illegal nga mga modus sa pangisda, ma'am sir. Okay. Suno sa ila sining mayor nga komitido siya sa pagpadayon sa pagtukib pagid kapag pangita sa pila ka mga programa nga makabenepisyo sa iya sining constituent, mga proyekto kag panikasog nga makaiangkon sa mga pila ka mga linkages, connection para nga initanan ang matuman kag ma-incapacitate ang iya nga mga constituent, sir. Bali sa hinubaan, Glenn, no? Sa hinubaan? Oo. So, ang mayor, dira, congratulations kay Duff Reliquias. Muna siya nagdaog na mayor sa hinubaan. Kag ang iyang vice is si Jeff Encoy. No? So, congratulations. Yes, congratulations. Unagid ang report sa Kag, hinubaan. ma'am, before kita malipat, atong report, covered ato sa buhilog na ito nga tagsaktag, sining palatuntunan na Radyo Ronda Balita, MERCADO Publico Edition sang Ensign Marketing Incorporated, the animal feed specialist. Yes, okay. sir. Ang tagaan tagid sang dako nga pag saysay ining programa sang KB, no? Ining Radyo Ronda, no? Yes, sir. Ti una to mga balita subong hindi po ko kaintindi kung anano kay dolain ang sitwasyon di, no? Hindi ko balaan kundi ang mga switches. So kapatudlo ko anay kay Mike, kapatudlo ko sa kay Lourdes kay daw kaintindi na sila di, no? Pianong latest nga balita parte kay Albi. Si Albi amo ni balita subong kay although damo nakakilala kay Albi, ang pagkilala kay Albi, congressman siya sa 3rd district eh. Pero ako yung kilala ko si Albi. Mga 2 ka semana, no? Panilagan nyo kung ano mag-ubra ni si Albi. Kung may tao nga inang approachable kag hindi hambog lang, si Albi isa na manbisan sa Kongreso. Sa Kongreso, ang mga congressmen sa Ilocos, no? Kay ang father yes nito taga Ilocos eh. Popular siya kayo sa Ilocos. Ginapangita gid siya kung kimpo lunchtime da panyaga. Ginapangita siya kay ginaimbitar siya sa mga congressman man mismo nga maupod sila panyaga. Pero si Albi sang kimpo nga may mga taga-Bacolod to, siling niya maupod ko di anay sa mga taga-Bacolod nga mga taga-radyo. Kami abi na, no? Amo na ka simple nga tao si Albi, no? But if you know Albi, mataha kagid siya, no? That's why, kung mo siya ng leader ta, hindi ka mo magsiling nga delikado siya o kung anano. Kung may mga problema ka mo, open na siya nga tao eh. No? Open na siya nga tao. Kadtuan lang nyo siya para more or less, at least makabulig siya sa problema nyo pagi sa advice. Hindi pagi sa korta, no? Pagi sa advice, no? Okay. Kagang iya nga inaugural speech sa itong July 1, sa iya nga pag-inaugural sa iya, may mga 10-point agenda siya dira. Kag ang kutob sa ginpromisa niya sa antes ng eleksyon, sundo niya gid ko, no? Within 100 days and more. Ang number 1 niya gidira nga sa speech niya, i-restore niya ang public trust. May recording kas na? Yeah, may recording. Ang manami guro, no? Na technician. Bantayan tani kay man ang diskurso ni Albi, may mensahe ni. Tungod siya ng aton congressman, Mayor. Nagpromesa siya nga ano ang himuon niya during his term, not a congressman, pero mayor na gid sang siyudad sa Bacolod. Napulo kuno suno kay Lourdes, no? Ano ning mga napulo, mayo guro siya lang ng mambal ko anano ni. Kag balantayan ni kay dirita siya gridan, no?
Hindi nga ginpaobra ta siya, kundi siya nagsilinga mo ning obrahon niya bilang congressman. Di pamatian tabi si Kong Albe, no? Ang parte sa napulo ya ka dapat itupad gid bilang congressman siya naton. Check yaron ta kung anano ining napulo ni, no? Bantayan gid nyo. Step 1, step 2, step 3, hasta sa step 10 na ari si Kong Albi upod tang ginayo tang technician gid naton, no, ang partner tadi nga kung pwede ma-replay tang tingog ni Albi para maintindihan tagid from the horse's mouth kung anano ang dapat ihimuon niya bilang congressman naton. Okay? Mayor na. Stephen Paduano, our minority leader, Vice Mayor El Cid, and members of the Sangguniang Panlusod, members of the Sangguniang Panlalawigan. I think I've seen a couple of board members here. Congresswoman Chedeng Alvarez, Congressman Dino Yulo, Congressman Kiko Benitez. Kung may nalipatan lang ko, sorry, because I did not see you earlier. Hindi, ma'am. Provincial officials and Hindi employees, makatunog diyo. mayors, and officials of Di- various Oo. LGUs, punong barangays, and barangay officials of Bacolod City. Welcome sa aton nga inauguration. Kabalugid ko nga nabudlayan kamo magbakal sang inyong nga barong kag mga bayo subong nga gabi. City government officials and employees, representatives from national government agencies, frontliner in our health sector, law enforcement, uniform services, partners in the business sector, religious groups, civil society organizations, the media, my family who is here, who has been very supportive since the day I entered into politics, Okay, sir. Nikki Benitez, Javi Benitez, and Bettina Benitez. Distinguished guests, mga kaupod ko sa pagdamgo sa pagbago, kag labi na gid tanan ang mga pinalangga ko, mga bakulod nun. Mayong gabi sa inyong tanan. Miskin gapong ko kamo, I would like to invite everybody ialsa ang aton nga kamot. Ibayaw naton ang simbolo sa pagbago. Ang letter C nga ginusar namon sang kampanya kay amo na ang amon nga handom para sa Bacolod. Ang pagbago nag-abot na. Madamo ng salamat. Labi na gid sa mga subong lang nag-alsa sang ilang nga kamot. Ginbaton ko ang challenge nga maglagan sa Bacolod City tungod sa isa ka rason. Ang rason nga magdala sa pagbag-o sa syudad sa Bacolod kag magbulig sa mga pumuluyo. Madamo ang inyo nga nadulaan sa paglaom nga mga bangon halin sa pagpigado labi na gid sa tiyempo sa pandemya. Madamo sa inyo na give up na sa inyo mga damgo. Madamo sa inyo nagaisip nga hasta lang kita diri. Ibalik naton ang pagdamgo. Magdamgo kita liwat. I wanted to inspire Bacolodnons to dream again. And not just dream, but dream big. I wanted to present a people of a wider range of possibilities for Bacolod, better prospects for their families, and a brighter future for their children. Simple lang gid
ang handom ko. Ang magbalik, ang pagpati sa tawo nga may kadalagan diri sa Bacolod. Nga may pag-asenso sa syudad sa Bacolod. Ginupdan niyo ko sa pagdamgo sang asenso para sa Bacolod. Nagsalig kamo sa akon ang mga plano para sa pagpag-o sa inyo pagpalangga kag pagsalig sa akon. Madamo gid nga salamat. Wala gid ko may mahambal sa overwhelming nyo nga suporta sa akon. You have given me the biggest margin in victory in the history of Bacolod. To that, I am very grateful sa inyo tanan. You have clamored for change, and you have made a resounding call for it. You have given me a clear mandate and a challenge. Your trust is humbling, and I will not waste this opportunity of a lifetime, this position that you have entrusted to me, to be able to bring the promises that we have done during the last election. I am confident that I will deliver on the promise of change, especially if we all work together. Tapos na ang eleksyon, tapos na ang politika. Let's get down to work. Kay kadamo gid nga gahulat ng mga programa. Okay na. You've asked for change. Siya master control kay siya ina mo namlo ko magtatlo ka mo. Ang master gid yang ang minang mo na yang mabatsyagan nyo gini ang pagbago sa syudad sa Bacolod. Let's focus on the immediate task at hand. Unahon, ibalik ang pagsalig sa tawo sa NGC. Restoring public trust should be grounded in transparency. It is only being transparent, by being accountable, that we will gain the trust of our people. It's about time that the NGC stood for what it was supposed to be. It is for the people, by the people, and everyone that enters the grounds of NGC will feel at home. And that is what we want to bring to Bacolod. The first order of business, I have mentioned this in the past, ginhambal ko na ni, that we will first look into the past so that we will know how to navigate. Off na ko na. Siya gid ya ikinaman siya. Namitan kon kita may control no. Tapos may light daw. Naton sa aton nga future. As I have said during the campaign, there will be no sacred cows. Let the chips fall where it may. Wala politika, wala personalan, trabaho lang gid. We will start clean, a clean slate. I come in NGC fresh and new, without any baggage or political debt. The only political debt I have is with the people of Bacolod City. Second, we will re-engineer government transaction systems and improve our frontline services for efficiency. This way, the city government develops a closer relationship with the people. We will accelerate the digital transformation of the city's bureaucracy and digitalize the permitting process, and we will start with the Office of the Building Official.
Hindi na kinahanglan maghulat sampila kabulan para makuha nyo ang inyong mga permits. Hindi kinahanglan mag-agi kung kay sino para makuha nyo ang inyong permits. We will use technology to ensure that there is a clear transparency in the process of how transactions of government will be done. Iplastar naton that there will also be a real-time online tracking system para mabalaan nyo kung diin gaagi ang inyong mga permits. And we will ensure that they will be processed in the fastest time possible. We will harness the power of digital technology to enhance the efficiency of the city government's transaction and ensure impartiality and non-partisan in the delivery of government services. Wala color coding sa akon nga administrasyon. We will orient and train our frontliners to be courteous to our constituents, regardless of status of life. Our frontline employees are the face of NGC. Damo gid permi, dapat gid permi gayuhom kita. Di bala? City of Smiles kita. So we will encourage our frontliners to ensure nga every individual tanan nga pumuluyo gasulod sa NGC ang aton nga pagbaton sa ila isa ka matamis nga yuhom. This way, we will give due respect to our people. This way, we will give them value that they deserve. This way, we raise their dignity. We will treat everyone equally with respect. Kay kamo tanan, kamo mga pumuluyo, ang amon nga boss. Labi na gid sa mga public servants. Ikatatlo, pakusugon ta ang capacity sang law enforcement agencies para masiguraduhon ang katawhayan sang syudad. Bacolod has been terrorized recently by crimes. Tonight, I'm giving orders to Colonel Martir, who is present here today, Director of the Bacolod City Police Office, to intensify their anti-crime operation and increase police patrol and surveillance of hotspots and high-crime areas and resolve the cases as soon as possible. As I have pledged during my campaign, my administration Mayo, kayo mo ng bagot na leader. to allocate a higher budget to the BCPO, and with this, I expect results. Ikaapat, we will invest in the installation of state-of-the-art CCTV system and solar-powered streetlights for crime prevention, crime deterrence in hotspots, and improve the safety of pedestrians, especially ang mga call center agents nga nagapuli sa kagabihon. Wide CCTV coverage will help our law enforcement agencies resolve the crime faster. And during the campaign, our Team Ascenso, have discussed this at length, and it will be our tool in ensuring the safety of our citizens. Fifth, let us clean the city's image. We literally have to clean the city. Unahon ko ang pagkayo sa mga spaghetti wires. Mga hindi lang eyesore, but are also a fire and an accident hazard.
I am sure nakita nyo na kada labay nyo sa mga dalan. It is something that my administration will focus on our first 100 days. My team is also already in the process of reviewing our solid waste management system. We will ensure a timely collection of solid waste from household and commercial establishments and its proper disposal in our landfill in Barangay Felisa. I have discussed this also at length, and I'm happy to note that there are several proposals on the table that we are considering in order to improve our waste management. So I also call on our people to help the city in minimizing the volume of waste that needs to go to the landfill by segregating at source. And one of the proposals that we're looking at, that they will be given the program of trash for cash. If they segregate plastics and certain valuable, recyclable products at source, they will be given cash in return. This will not only address our garbage problem, but also provide an alternative source of income for our people. Protecting the ecological integrity of our city also requires long-term planning that integrates ecological and social justice principles in urban design. We have to plant more trees and build more green spaces such as parks, gardens, and urban farms, and distribute this properly to develop our city. We envision the Bacolod that cultivates inclusive and holistic development, a city that enables its residents to live, work, play, and commune with nature. This is what we will do to beautify Bacolod City. Ika-anim, we will invest in the rehabilitation of barangay roads. We will open some of the private roads to decongest our major roads. Puwerte na ang traffic. Labin na gid sa Lacson Street. So let's divert some of this traffic to those underutilized roads. We will plan this carefully, and we will call some of these roads ascenso lanes so that we will ease the burden of traffic on its citizens. Pero nagapati ko that the best city is not where people reach their destination with cars, but where people could walk, bike from their home to their destination. We will therefore support alternative modalities of mobility to make Bacolod a green, walkable city and designate bike lanes so that we can enjoy the weather of Bacolod. We will study and encourage community to adopt a principle of walking and riding a bike to work. We will also study closing roads during Sunday to encourage community markets and food fairs. We will boost local tourism and support micro, small, and medium enterprises. We are in the verge and on the track of economic recovery, and it is important and crucial that we take care of our MSMEs. Ikapito, to further support small business
small food businesses, we will invest in rehabilitating and rebranding our public markets. Central, Burgos, and Libertad markets should take center stage in our local commerce. We will also streamline the downstream food supply chain and strengthen our farm-to-market linkages to lower food prices. I have discussed this with our Department of Agriculture, and we are looking into how to bring down food prices by making the supply chain more efficient. Ikawalo, balang ko, nagutom na kamo, dasigong ko na lang niya. And our topmost priority is establishing what we will call the Bacolod Comprehensive Health Care Program as soon as possible. I have the commitment of our Sangguniang Panlusod that they will expedite the approval of the enabling ordinances and the necessary funding to activate this program. I now reiterate my pledge during the campaign to allocate the biggest portion of the city's budget to health. In Bacolod, we will ensure wala isa ka pumuluyo, isa ka tawo that will be denied medical services in the city. We already have met with the management of government and private hospitals several times. And we have come up with a common agreement that every Bacolodnon will be given access, whether it is private hospital or government hospital or healthcare centers. There will be access to all of these medical facilities. Inita na ng amon nga promisa for our first 100 days. Nasuguran na ni. And I am sure matupa na ni. As part of our long-term plans, my team is already discussing on how to build a minimum of 5,000 on-site housing units in 1 year's time. Hindi na naton i-relocate ang informal settlers sa mga layo nga lugar. As I have said during the campaign, ang aton pahalinon ang tag-iya sanduta para mabilin sa mga pumuluyo ang ilang nga ginaistaran. We will make sure that there is adequate housing facilities, decent and affordable para sa ila. It is a change of the current policy that housing are relocated in relocation centers far from the center of the city. On this, we differ from them because we are proposing on-site housing program. On top of that, we did mention that for those that will have a hard time, for those that by circumstances and the environment will give them a hard time in paying their mortgages, we have developed a program that what we will call House for Work. Kung hindi nyo masarangan, bayran ang inyo nga mga balay, hatagan kamo sang obra sang gobyerno para mabayran nyo ina.
On top of that, we have also announced and committed to increase our social pension fund for senior citizens, solo parents, kag PWD. I encourage our councilors, Sangguniang, Panlusod, to fast-track the allocation of at least 100 million to this vulnerable sector. Top priority naman ang edukasyon sang kabataan, kag reskilling sang aton workforce. Because investing in our youth is investing for the future. We will build smart classrooms. We will provide digital devices to students and teachers for a permanent shift to digital learning. We need to develop a digital literacy of our workforce so that we can compete in the changing labor market and increasingly digital economy that require technical and cognitive skills. We have done this in the 3rd District, and we will continue doing this in Bacolod City. My administration is also committed to long-term water security. As groundwater aquifers in Bacolod become contaminated, depleted due to development and demand, we will need to increasingly depend on bulk water supply from either Talisay or Murcia, our neighboring LGUs. And so we must strengthen coordination and collaboration with these LGUs. Take it from me. I am sure I will be able to talk to these LGUs because we have a relationship in the past. With a climate change disrupting water cycle, we have to think of water recovery, water treatment innovation to ensure supply of our clean water. Just a couple of days ago, I met with the Basiwa board. And Bacolod, for the past decades, has been short of water supply. They have actually identified several sources that we can source our water. In fairness, they have a plan. In fact, as of today, we have a supply of 75 MLB available for our city. Unfortunately, the city requires 90 MLB. We are short by 15. There is actually a ready source in Murcia that is available. And the only thing that prevented it from supplying Basiwa for the past 2 years was a right-of-way issue for 2 kilometers. I would like to thank the LGU of Murcia for expediting this issue. And I think if Basiwa will return and take on this new development, we will have sufficient water before end of this year. Indeed, we need to welcome new investment, open new markets, develop new revenue streams for local entrepreneurs, create new jobs, and increase revenues. At the same time, protect the environment for the benefit of future generation. Our task is daunting. Daw ambisyoso kita sa aton nga mga handom kag plano. Pero
nagligad nga eleksyon, nakita nyo nga ang pagbag-o posible gid. Ang aton nga pag-updanay, isa sa yabi sa paghimo naton sa tanan nga mga plano. Sa pagkadto naton sa isa kasikat nga Bacolod City, isa nga super city ang aton nga handom. Sang primero, sang akon nga paghambal di, I said, let's dream. Let's dream big. With you together, moving towards this dream and dreaming again, I am almost sure that we will accomplish the impossible. We will make Bacolod a super city, a smart one, a green one that gives dignity, one that gives a lifestyle, a comfort, and a security for all. In my life, I have always dreamed big. In business or in politics, I have always aimed to be different, to chart new path, to break new grounds, to be a game changer. Many times, I had to go the extra mile and gave beyond what is expected of me. As evidence, I am standing here today because of that principle. Today, we begin the journey to go the extra mile. Kaya ang Bacolod, dako ang potential. We will broaden our horizon and Bacolod will be a super city. A global city with a diversified economy, a skilled human resource, a model for green development, and a model for good governance. I have no doubt that we will achieve this. Kay ang Bacolod nun, hindi lang buot, hindi lang isog, tikalon pa. We will achieve what others thought we will not achieve. Wala gid imposible kung tanan kita gaubdanay, gaugyon, kagapati sa atong nga mga lawas. We can do everything. We can do anything. Even our biggest dreams. Bacolod, let's dream again. Madamo nga salamat. Asenso, Bacolod. Madamo gid nga salamat. Honorable Alfredo kabiyabang Abelardo. gin replay ta ang kabilugan gid nga una nga diskurso o kung speech ni Albi Benitez. Siya nang aton mayor no? So kinahanglan maanad kita sa tingog ya kag kung pwede mabisitahan man niyo siya para more or less makamustan niyo siya, may feel ka mo sa bagotang mayor bla, no? The first 100 days daw morning speech niya no? Bantayan gid naton kuno ang primero nga isa ka gatos ka adlaw nga bilang mayor siya naton, no? So I advise sa nagapamate na kilalahon ta because whether we like it or not, siya daday, no? Mahulat naman kita sa eleksyon kundi kaya conforme siya, no? Pero ang eleksyon ta may term na yay. So kung wala sang eleksyon, why ta mahimo siya ang atong mayor kaging pili siya nga mangin leader siya sa primero nga term. Okay? I know nga maluyagan ta siya kay kumo bag-o siya ipakita yagid, no? Kay preyas kay Mayor Bing, no? Si Mayor Bing way kagid ireklamo sila bilang mayor, no?
I think si Albi kung mo bag-o, i-double yan na o kung lapawan yan na ang pagtaha ta kag ang pagsunod ta sa gusto ni Mayor Bing, no? Okay. Kung may mga comment kamo, pwede kamo katawag kay subong hindi pa ko kaintindi sang mga switches dire kung ananong pag-entertainar sinyo just in case nga luya ka mo magpasakop sa merkado publiko, no? Technician. Pa-seminar kita sa technician subong kay siya yang hari di kada programa siyang gadala sang bulata mo, no? Master Ang control. mikropono mo, no? That's why kinahanglan good boy ka, good girl ka kay kun danya ka kupuno ka ay kagida. Oh, maganda. Oo. No? Okay. Mahatag ta pila ka panumdom. Yes. Okay, standby. Standby. BYKB Radyo Ronda. Mas tinano ato bangon, makalampuas man ta, trabuhigi mo balhas, madula ang kalapyo. Mag-relax na ta, mag-gold eagle beer. Mag-relax na ta, mag-gold eagle beer. Pagtapos sa trabaho, mag-relax na ta, buktaw na sa karuhay sa Gold Eagle Beer. Relax pagtapos ang trabaho sa Gold Eagle Beer kay may karuhay. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Mas tinano ato bangon, makalampuas man ta, trabuhigi mo balhas, madula ang kalapyo. Mag-relax na ta, mag-Gold Eagle Beer. Mag-relax na ta, mag-Gold Eagle Beer. Pagtapos sa trabaho, mag-relax na ta, buktaw na sa karuhay sa Gold Eagle Beer. Relax pagtapos ang trabaho sa Gold Eagle Beer kay may karuhay. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Let's get ready to rumble! BYKB Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AM sa bago nga tunog kagusog pag sa bago nga digital transmitter sa Visayas kag Mindanao Lucky Manzana po! Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra! Tingnan ang ilalim ng selyo! Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo! May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra products, may multiplier pa na times 5 hanggang times 500, may raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos, may game show for a chance to win 1 million pesos! Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo! Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S 2022. Drink responsibly. Nakahibalo ba na kamo kung ano ka-importante isang kidney sa atong lawas? Ini ang nagasala sa mga higko ka mga toksin sa atong dugo. Kung maguba ang atong nga kidney, hindi na makasirkular sa mayo ang atong dugo. Para malikawan ang sakit sa kidney, ang solusyon amo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, isa ka produkto na gikan sa Estados Unidos. Himuon nga pamatasan ang paggamit sang Kidney Care adlaw-adlaw. You really care, always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care ang mabakal sa Mercury Drugs, Watson's, South Star, Rose Pharmacy kag iban nga mga leading drug stores sa bilog na Pilipinas. Ang Kidney Care, hindi medisina. Kag para sa dugang nga kasayuran, magkonsulta sa inyong mga doktor. Lucky Manzana po! Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra! Tingnan ang ilalim ng selyo! Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo! May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra products, may multiplier pa na times 5 hanggang times 500, may raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos, may game show for a chance to win 1 million pesos! Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo! Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S 2022. Drink responsibly.
Ang pagbangon sang ekonomiya dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat bawi kag panas sa mga kahalitang tugas sang global pandemic nga coronavirus disease 2019 o kun COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AEM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo. Salamat sa Primera Light, halika tikman. Primera na klase ang Primera Light tinuan. Primera Light, salamat free. Drink responsibly. Bantay kag pamati sugod Enero 16 tuig 2022 Domingo nga adlaw las 11 tugtog las 12 sa udto ang Knowledge Hour. Isa ka oras ng programa sa radyo nga puno sang informations, educational, mga tips kag features para makatuon ka may papremyo pa. Knowledge Hour. Ubod kay Ronda, Reyna, Hapitana, Salinas. Knowledge Hour. Salamat sa Primera Light, halika tikman. Primera na klase ang Primera Light tinuan. Primera Light, salamat free. Drink responsibly. DYKB Radio Ronda. Okay, mga kasilingan, anaro nyo na lang nga ang merkado publiko ari no subong sa DYKB. Amo mangyapon ang time, no? 6 to 7. Ang telepono sa DYKB, tandaan nyo ni, surat nyo mayobe, 458-8015. Liwaton ko, no? 458-8015. Kaya ang merkado publiko, from time to time, kung anong mga isyo, nagahatagid time sinyo bla, para makakomentar ka mo. Okay. Kaya more or less amo ng rules of the game ta. Ang tanan nga luyag ipapati sining waragwagan tahaon gid sang merkado publiko kay te para sa kayuham sining istasyon nga nino, no? Ang mga sponsors ta mo man gyapon ang Marayo Bank, ang Taala Farms, ang Panyawan kag ang Auto World. Liwaton ko, no? Nagapasalamat kita sa mga sponsors ta nga nagaupod sa merkado publiko kag ginahangayan tagid nga ginasaysay ta kun anano ning Marayo Bank, nano ning Taala Farms, anong baligya sang Taala Farms, ang Panyawan, no? Ang Auto World kag ang Bahamas, no? Kay ang Bahamas subong hindi lang may itlog na sila sang manok kag may baboy of course, no? Pero itlog sang manok gindugang nila nga pwede ka na makabakal da. Okay, sa liwat ang merkado publiko na mag-opa kag ginatultol ko kundiin ang mikropono de kakundiin ang puwerta para makapalagyo kita in kaso ay tayo bayad sa time, di ba? No? Tinatanaw ko kundiin ang kudal nga pwede ko masukot just in case. No? Maka ano kita. So, mga kabyanan, nagpasalamat kita sa management again sa paghatag time sa merkado publiko. It's not easy, no? Sang isa ka radio station nga magahatag time sa bisan sinulang. I think gina BI kas na nila kung ano ti ka pasalamat kita nga nakapasar ang merkado publiko, giving you an hour not only of fun but mga balita gid kag mga interview. Remember the telephone number, no? Kung gusto nyo magpasakop sa merkado publiko, ang telepono sang
RL, sang KB is 458-8015. Subong nagatuon ng merkado publiko kundi ng mga switches yan kung anano para more or less magtayo yun kay na mag-uko no? Ang importante, mabalaan yung telepono para more or less makabulig ka mo, makakomment ka mo to make the program wholesome nga pa mapatian sa tanan. Okay? Remember, Marayo Bank, no? Kag ang Taala Farms, kag ang Panyawam, kag ang Outworld, amoning apat ka nagabulig sa aton para tagaan kita time sining DYKB nga radio station, no? Gina-mention ko gid ang DYKB kay basi magsala naman ko bala, no? Okay. Kanto ta kay Glenn. Kay Glenn, no? Yes, thank you very much sa Sir Vic Mercado, ang Radyo Ronda Balita Morning Edition kag Mercado Publico Edition builog bang ginasaktag sang Ensign Marketing Incorporated, the animal feed specialist. Ang Dugang- ano gabaligya na sila sang Mga feeds sa mga kasapatan, especialmente mga Oo. Ang mga kabyanan kaya mo nang ginamention ni Glenn, kung kinanlan ka mo pagkaon sa mga kasapatan, tutulon mo lang yung ginahatag ya, no? Makabulig sa aton Okay. Sabi ko, anay daw refreshment kay pagtapos makadto sa datan kay makaon ta. Kasi para sa mga sapat yes, na, no? sir. Ensign Okay. Marketing Incorporated. Okay, Sir, good. mabalita pag kita dogang isa ka item. Of course. Make it two. Yes, ang Department of Health nagaplano sa paglakip sa COVID-19 na vaccines bilang kabahin sa regular nga immunization program suno sa ahensya sa nagdigad nga Sabado. Ang ini nga lihok ang kabahin sa pag-review sa mga pulisiya sa pagpalawig sa penetration sa bakuna kag booster sa masobra 2 ka tuig sa COVID-19 pandemic sa pagsugod sa bag-o nga administrasyon. Samtang ang Pangulo sa Departamento ang pag-appoint pa sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. or Bongbong Marcos Jr. ang National COVID-19 Vaccination Operation Center kuning ining invoke ang magapadayon sa pag-operate no kapag administra sa bakuna sa mga vaccination sites sa bug-os nga pungsod suno sa DOH. Sa mga masakit nga pwede malikawan paagi sa pagbakuna, nga amo subong ang inutukan sa karon sang immunization drive sang gobyerno, amo ang mga polio, measles, pneumonia, rabies, tuberculosis kag hepatitis B. Ini nga mga lihok bilang among may tuyo sa pagbulig sulbar sang vaccine hesitancy particularmente sa booster kag papasiguro nga madamo sa mga Pilipino ang magapabilin nga protektado kontra sa coronavirus. Thank you, Gid. Thank you, Glenn. Kaya ang mention mga masakit daw aragin sa ako na tanan. Palayo-layo lang anay, no? Kaya base nilatan ta, no? May first booster. Okay, pero ang balita, siling sang garde, nga andam kada siya kay may COVID siya. Kumpunado. Gusto lang kita nga i-announce no, sa publiko nga sugod-subong July 4 ang sugod na sang registration sa COMELEC para sa SK election sa palaabuton nga December 5. Ang advice ko si mga kada eleksyon, isa ka lang magboto, hindi ka mag-flying voter na. Isa lang. No? Mga kabyanante mo na, no? Ang merkado publiko, mabatian nyo na kada adlaw except Sunday, no? Saturday, sa Biyernes lang kita. Ayoon ta nga kung mag-ayo ng programa ta, no? Kaya hindi magsakasure gid. Base kung ang station manager maghahatag sa aton allowance paghead nga maka-broadcast kita the whole week, no? Sa liwat, ang merkado publiko, nagapasalamat gid sa management, sa technician nga mo ang nagapadalagan gid sang program merkado publiko tungod siya nagakontrol sang tanan-tanan di mo, no? And of course kay Glenn kag kay Ray pasalamat man Welcome, ka sir. kay Glenn, no? And from time to
time si Teresa Eliera magatawag man sa mga news niya, mga local news. Teresa Eliera. Si Teresa ara siya sa isa ka istasyon subong. Sang wala na kami sang istasyon, of course, si Teresa ginaagawan na siya sa mga radio station, including gasoline stations, no? So, ara siya subong sa isa ka istasyon, pero from time to time, masunod si Teresa, kay ang merkado publiko nakabudlay kung why siya bala, no? Kag nabudlayan man na siya sa program niya kung why man ko, no? Ang kanami gid nga ma-maintain tang merkado publiko kunara sinday Teresa, no? Okay. Mga kabyanan, why nagtatime overtime nagtakuntani. See you tomorrow again, no? Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning. Kagdiri nagatakop ang Radyo Ronda Balita. Para sa inyo nga mga concerns, magpakig-angot sa telepono 458-8015 o kung mag-email sa rpndykb@gmail.com. Tubtob sa masunod, madamo gid nga salamat.